Dobar dan, dobrodošli na moj YouTube kanal i danas ćemo pričati o literaturi, ali ovaj put neću pričati o knjizi koja je bio napisana u 15. veku, nego ova knjiga je bila napisana od pre godinu, možda 2 godine dana. Ovu knjigu mi je poklonio moj direktor, a upoznala sam inače i autora te knjige, koji se zove Tim Kirby. To je čovjek Amerikanac koji se preselio u Rusiju i napisao je knjigu koja se zove Zašto Rusija, i tamo je napisao svoje utisce o životu u Rusiji i isto svoje mišljenje o životu u Americi. Inače, ova knjiga je odgovor na sva ta pitanja koje se postavljaju svakodnevno ovom čovjeku, a to su pitanja zašto si se preselio u Rusiju nakon Americe, zašto si otišao iz Amerike kad je tamo veći standard života i tako dalje. I da ne odgovara svaki put na sva ta pitanja, čovjek je napisao knjigu gdje je dao odgovor na sva ta pitanja. Tim Kirby radi na Russia Today kao politički analitik, isto je voditelj emisiji na Radio Majak. I on se preselio u 2006. godine u Rusiju. Isto radi kao i prevodilac, održava lekcije i sam za sebi kaže da je on most poveznik između istoka i zapada, odnosno Amerike i Rusije. U knjizi imate 18 kratkih priča o njegovom životu ili u Americi ili u Rusiji i oni zapravo pokazuju njegovo mišljenje o svim tim stvarima. I na kraju knjige imate kratak zaključak gdje on piše o tome šta se njemu sviđa u Rusiji, šta se njemu ne sviđa u Rusiji, šta se njemu sviđa u Americi, šta se njemu ne sviđa u Americi. Isto tim priča o amerikanskom mentalitetu, o tome kako ljudi poštuju pravila, kako ljudi gledaju svoje osobno mišljenje. I inače se priča tamo o tim poznatim američkim gazonama ispred kuće. Amerikanci zapravo mogu dobiti kaznu ako njihov gazon nije sređen. A mi smo mislili da Amerikanci one samo vole da prave tu travu, da taj gazon bude uređen. A mi inače u Rusiji imamo taj stereotip da je u Americi život bajka, da je tamo sve super, odlično, velike plate, poštuje se zakon i tako dalje, ali Tim priča o tome da to nije baš zapravo tako i dosta ljudi žive za male plate i zakon nije baš na njihovoj strani uvijek i takve stvari. Meni kao Ruskinji je bilo zanimljivo čitati o tome zato što i ja nekako imam taj stereotip da je Amerika sve super, sve odlično i cool, a kod nas u Rusiji je odvratno i sivo i užasno. Iako poznajem dosta ljudi iz drugih zemalja i znam da kod svih ima dosta problema, ali to je naš nacionalni stereotip da je svuda bolje gdje nas nema. Jako mi se svidjela kako Tim piše o ruskom mentalitetu, o Rusima, o životu u Rusiji, i on zapravo ima jako svetlo i dobro mišljenje o Rusiji i on ne misli kao većina ljudi ovdje da je ovdje život užas i katastrofa i da čovjek u stvari može uspjeti u Rusiji. Zašto ne? Ja isto delim njegovo mišljenje da je u Rusiji život zapravo dobar. Ja sam zadovoljna sa svojim životom u Rusiji, mada sad sam se sjetila političkog stanja, ali ok, nećemo o tome. Najbitnija stvar koju sam pročitala u ovoj knjizi je odnos Tima prema posla i prema životu uglavnom. I to mišljenje meni je jako blisko, zato što Tim piše da posao ne mora da oduzima sve vrijeme tvog života, posao nije cilj tvog života, to je pomoćnik
da tvoj život bude mnogo bolje, ali moraš gledati druge stvari i druge vrednosti i nije sve u novcu. I ja isto delim takvo mišljenje. Ovaj video mi zapravo liči na čitalački dnevnik, ali okej, jako je dobra knjiga. I ja bih preporučila svima da gledaju više literature, izvora, članaka od stranaca, zato što tamo mogu biti vrlo zanimljive stvari koje će uništiti sve vaše stereotipe koje imate u glavi kao neki čovjek koji pripada nekoj kulturi. To je normalno, svi mi imamo te stereotipe. Ovu knjigu ne mogu preporučiti zato što ona je napisana na ruskom jeziku. Sumnjam da postoji na engleskom. Mislim da je tim napisao samo na ruskom jeziku, ali nema veze. Ovo je vlog gdje ja stavljam video toga što me zanima, a mene je jako zanimala i inspirisala ova knjiga. A što se tiče knjiga, ja bih htjela vama preporučiti jednu devojku, stavit ću link u opisu. Ona se zove Teodora i ima isto blog na YouTubeu gdje postavlja video o knjigama. I jako zanimljiva priča zapravo o tome, čak mi je bio žao što nisam u mogućnosti da pročitam nekakve knjige o kojima je ona pričala. Zato možete vi tako, idete na njen kanal, pogledajte, ima video o sajmu knjiga koji je bio nedavno u Beogradu, pa ćete možda naći nešto za sebe zanimljivo. I to bi bilo to za danas. Lep pozdrav, ugodan dan želim svima. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno, doviđenja, pozdrav.